a unique form of Shiva is Ardhanarishwara. Ardhanarishwara is a combination of three words, Ardh, Nari and Ishwara. Ardh means half, Nari means woman, Ishwara means God. It is believed that the God is Lord Shiva and the female part of his consort goddess Parvati. Ardhanarishwara form represents the harmony between the male and female aspects of the universe. So today I am going to perform Ardhanarishwara Ashtakam, Ragam Megh, Talam Adi, choreographed by Srimati Guru Rama Vaidyanathan ma'am. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगत पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो di ta ri ta jam di ta ri ta jam ta ri ta jam ri ta jam ta ding ge na tum to ta ding ge na tum to ta ding ge na tum sa re ne ne re sa re ne ne re sa ne re sa re sa sa re ma pa ni sa ni pa ma re sa re ma pa ni sa re ta di ta di ta jam di ta di ta jam ta di ta jam di ta jam ta ding ge na tum to ta ding ge na tum to ta ding ge na tum sa re 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 sa re 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 sa re re sa re sa sa re ma pa ni sa ni pa ma re sa re ma pa ni sa re sa re re